Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wezi watukufu hamade namna mwanao zenti hui namna zidio nezendongo namna zidio. Amado do mwambiani ya ukatijabanu hamara ya sajiri hadisi zihusio zendongo razi gabili ranzori zifanye tihalebanu. Abo ngamjotendeza mwambiani uka hadisi hatu yanu ngamjo onesa mshiba mziro kabisa wajiri shiwa ni dhamana udohormu serikali ya zali. Abidi ngamjo rongoza eze serikali mbili zilobonze zambage ziwanili yao ensi ya hatu. Ezararu ngamjo rongoza madhamana wa opposition ikayangwa wanaonezi haswa tando walobonze. Nge na wanarongo washashi wa ukari wabirilie wanduweka yao hata mpakali yaba sangwa saidi yao azali. Amado doka na mwedema tunde hatartibu hola duani ngamjo parisa ukana kamali soefu ikayao emwananya harenge misada minji wa ikayao haina mduyo ujokanga abo denezo bonzenga abo denezo ndani abo banki kuu ya hedunia wo ujua upatanti wende wajitapilie wajua do limema pesa ya ubonze ngeno ndani ezajiri ndo ka timwambia nizo yoka wanti wandwalo na hamunenti ya uka kamaliso efu hakanela duani hakawona mabala lila fukolo hao gutaruma ujue fukoni wondo yanzao utunjia do yanzao aboni diaspora na mfanyizo mjokanza mfanyeshe haina mbaino jwamba mlibenga mjoliba kataka ubimisa ya uka abonga mjoli senti hasara haridharau ngabongo ndo kushawiri ngabongo ndo kubimiso wandu ngabongo kwandwa ngalia eka wandu wanwa bude ngarjo fanye kwandwa wanwa zi ewe hindi si hindi diaspora kamili bo kamali mwana nywa minusu efu hakabonze akawenda irengeze mali ejani sada ina azali enyuba minusu efu ya yuwa hamtuje o wakomori pia ngwajwao ya ukakabati ezenongoza henti wizo yazifanya ndazi kabati ngo yazifanya bontiju zabari mapesa majorengeze enti mrenge myahibi abongega mutelezo bantu bagabo wanafiki shakwana habe katilizo mtujwa wanu wa jahandola mtujwa wa jana mnaje sho wanafiki walungamba sa utambe jau tikanzani wambie ukana edo maana ulona ela duane makati rilona yan ola yakauliswa le gato au akaulisana le gato na wezele jimbo la I love you la nzuana makati yanu nge haruma merd nge haruma tabu kabisa zabari yondo tunda hundu ela duani o wandwa hazo wenji walo yabo wanziwa walibwao wauti wandu walokomori shawa upia wa wandu boko kamaliso efu hatoka urama seze malizo ewanika hatoa o walokomori wasoma waja walo yabo hawalisansiye hawatoa harengeze malizo gutwanyisa daino wandu walobonze haunguzira ngoye ngeba jawana damu maisilamu waza kweli basi wajo parisa wallahi landimu oandruanu eze kontiza hao bonze ne majumba shana wake haina namna wajukanza wafanye ekakare jahunda washenzi makafiri madhalimu wajodi wazeze mvurizira hao basi garjo rekuperize malisa hatu mtujwa kemerenga miyoshio mwezini bantu aminikenga sina satellite au garjo shinda boritona anviyo karjaju kana satellite ya uhobi nguguni mahala mjoka ajerede ramtaheli abonge tkanzana beukana unumshiba mziro ya mdubana o la moto hamando la basi o wanawamzi aliyamani o waili aminusu efu na kamalisu efu hotonengensi hatu inu waitafanywa ireda bamba irutona man abona bake wandu engenga sina mahakama engenga sina wanadamu engenga sina maulama engenga sina majuji basi wajohenda watunde izo nizambao bantu hola duani wodo la yanome washange mhara ukangu tamba baneshe fo hangudo ikamali wae shakamala sisiza hamaji wako mnyezi mgudo ujuo na abo halisansio wenji walokomori wajofanya hazongwe bairu wale harenge listi yopi ya itoja ya wandu walobonze waudo walibaweze malizo mishi ya uka wavumbulwa miliari ngabi yamba hazirenge wenda zahebo ya lembezo wandu wanu ngamu imagineo mapesa ya kaundia hola duani ya uka haina gari zimajana mararu ngabo wandu wenji watushiro stamili wakawema gari wani wapashie ezinongozo tipia zikaujiri kabati mndu ya la mhaya wana leze tabu hizo sharida za basi risijini wa riredo hamamba ilitona mana
uo upande wa mwando wokoti kanzani mwelezeniwa upande uo aweza baki denti ebane tiko diri kubali yauka azali harengenti inu enamna inu hatandi erisala bili nga mwibeshe yo eze gouvernement bili zamba gizo rakaunida wandu wajipange avant ya le 21 rijweza bidir fanye kazali hendo kaja no siza na siri mwambia nukaka na uno siza shali nugiria tuanza fanya e gouvernement ya Mustafa Sechek ne gouvernement ya Ziko ebanu objectif ya hanyu hindi ilo suala ni muzi saoni ngamane bwana jabo mwana wao objectif ya hanyu hindi lelo nganyina gouvernement bili nganyobonse bwana wi haka umjilia ni mahala bukodo mliyo hamjilia ni Ulaya Mustafa wonge da huini she owanro hepia waongo wa Ufaransa bana eze nugo mazifanya nugo da zivi ambassadeur haja karjaona barugo mafanya azalaka ujahunu kamtina tambarugo ma preparation maifanya kamdashira majuazo leteri kamdashira majuazo aeroport kamdashira ebanu nyinyi mkauja mritamba azesida Ulaya haki mfanye nugo hindi boziko bo Mustafa ngamanzo ni juani objectif ya hanu emhundu place ya ukana mjo kana ngeze ngo zanyu yazimzifanya wanu transition wanu liberation ezinu mzipanga mzifanya ndi danyina ndo hauka ekedo andu wanao yabunga si gari wanao bainge kaba tu amde nembe tamekana bani mimi ndo tukanza ni mto bani mimi ndo nachipanga nje ni to sha ngabo izobeka yao andu ona zeda lidu kozi watukufu abunge ye upande huo tikanzani muziseni ya uka ebande namna ino atandi ebanu ngafanya jo aluko mori des conférences ya ina usiku ile jwangi longa mkauso namna indoachi basi upande huo toujours voilà upande huo ikamhimu hokani meni ni muziseni namna abidi rifanye zango bokodo za lazima auka lelo karza tukangarwa no bwana mjamko ufanye zi serikali zinu wasa kwa jaziju wa mzifanya kamtushinda ma nika wakomori izobokodo wa jozi utajia wakomori kwa tushino parisa izobika yao do wakazi utajia kwezi watukufu geba nungariba kiyo namna inu hatandi ilodele suala muhimu na kanzani muziseni waja wende zao wafanya warengwa ina mahala wanzo warengwa ka tila tambarongo bokodo izobika yao do lazimu rijue na mrankurash na mrambie plamdoni yo erimsaidia na uje shaka mtaja mtambaze wala bage na gouvernement wala bage gouvernement wala yariwa yaridharau amanini bak nje honda ni ba eleju angeli tabishamba yariwa yaridharau ikekatina mbanongo ya uka rifanye ya jihata munti juvanu ya birende zahe basi tindobonze tindondani kartina rugo rashinda razifanya kwezo watukufu ebano objectif ya watu hindi kamtu gouvernement bili kabati tushinda wa haya mzima haruma batele banu ya rongo wa ya ondesa uka ngamdodo na inyo mdogo bwana wewe utabana kamdashinda masisa wandu wara ropare ni renda rataima hala meharamu yali yo renda ramtambish shabuga mbuli yao aria juya dozungu hawaeche halafu eze mbwaza zali zeda zali wazi kenti ramba sabu aja Faransa yanu malaba barikolia wanwa tufumu ebe aja Faransa engam jwa zole tele Faransa engam jwa ze kilometro engam abaina mahala walu le tele mkanta ni zungu sezo le tele zule Faransa pia iyo bainge tifanya jinsi hungapi nja tushindo sinji nedena jwa kange hun basi efoti inu wamdona gouvernement zilo bonze ine mawaziri wa hanyu ikawula zimo jokane mndo ingu jobanu yabo ibidiri fanye ekajamanu rifanye ishori lindo orijo shinda risaidie hindi ekebwana we awasuri bonse jobanu ilia hisi ya ukana banu abasa nuri jipanka waziri wa heweze habari zo bonze waziri wa hisi habari zo dani waziri wa kata mdungo jamo morambia obanu kana waziri kata ebanu objectif hanyu hindi na mdambi objectif hanyu sha gouvernement bili zilo bonze mwanadamu wengu mwakari nguto banu mkeka mshindi mazia mkeka mshindi maboyikote mbarongo mkeka shiri marugadise wandu wala wende hula ebanu mkanza mtamba zeda ula haki nini yo de objectif han na mdambi
aina mkasama ngi trave dans les noirs ina hivi dans les noirs wala sina tido samba mrebe mala ransorende mjamdi sambaza wala warenge nusuendeza wala warenge nusuendeza na mjamdi sambaza bango wayonde huno ha shamdu amadoi kamtujwa usakomori ngwanzwa muone mfe haja prepare aje bana ngasi haruma tia shari kamdashida marenga tele kamdashinda masisa ndo pare kamdashinda nani bo mfanywa zi dans le noir sisi karifanywa za haruma hindi sisi ene mra tudamba do noir sika sina hazi noir uka sina hazi ukana emdoiri mtrouble rimdisi anduja wambia zilwa tije bana zilwa tende hula zilwa jao wala ajilalika izo nizo mgoja morambi ukara ajilalika haruma hindi ajilalika haruma hindi halalikiwa haja wamlo banu watu mtoshira mafanya rogo abonge na mndambiye haumzitabaze mtambazele bosi jeri tanganyihe ridorele kiyo omwebo rijoka hina mfumbili ngari mtao mbahuma banswidi haina mfumbili ngaramba wezembia zitimba o rahamu jaja matamba banu abasadi babidirike na gouvernement ritanganyihe nede ula haki rendera radusu shaina usiku wasiko jambo wana javurwala wanukadha wana javurwana wanukadha wana javurwana wane watabas na mrambi sisi rwana bwana beke mrambi ya izo kamda jona mbi hata kanombili mtoje rona bora mdungani direct watina ukanamda wakati kako ni rono kana ganyina ndrogo za muhimu za ukanga mfanyao sha bani izo ndiko fanya dasi izo ranu ni yari fanya dasi hivi banu bo komor ikakola sale achaba namna ino abirende za ende Dubai za ende na uoka na mgeda list ya Emmanuel mesema lisa hanyo awese mvuza hanyo ngarjuko zirumiani wakojuzi ila tsaila para bahati wala shawala dukarongo bala swararu damina Abdurrahim na medalika renderi fungwa urenderi la tsuwayo kamchaka wono wa dunia kautabana uka ule mingu pia ukutikuwa naye hau banu ngaji danyina tijimdo ba Tanzania ni do fumbu watufumu wanu ambao kama mnafanya ruko ebanu mwambia ukakole kama mnafanya ruko idadi maana zila sajiri wodo pande huu ngamwambia mizinga sine ne mahande ya dungo ambao kana kamja ma investissement ya hatu marate bwabwa haringa hapo gawala anti habela uka arina kayene bwabwa na mshibo malaba madi wakati majuka mfupi ya corona mmoni zorafanya wakati cyclone kaneti ya hata mmoni zorafanya emiji hatu hiyo ese pare izo nyiside mashini wazo kandi tatuna zo mwenza shonga hu titangari tamweje titangari rifanya pare ikoni misami uliri tanga ngari fanyo pare hilo da badali bi ngamanzo ni bale mashini ya ujabo je fanye andu mtona essence abuge na mbretse ke bale kamda de hajambe ngamanzo mjomlisiwa redera mhuzena uri mtsinzeni usikuwa heze mashuhuli za hatu abakati ngarjo mwira ni mwecha muhilaja ubasi sheka garanzori critique ndongo zendo nayi mdo bari tirongo we mima tu jeni bwe projet ni bwe projet o waja wakadeje wakaunu amba ngwa bwe projet waja sabala watu waja za dobi ujo na elise yo yambe kana wanro inuti romani wanru walo ariba do amba waziri wa msomo arengese mali zanyu yo kutozunguli ari UNESCO ngabo mdulo na roho ajuango do nzuwani na mali enda izungulia da hubini na bonge moroni abongo ne lycée yo namna iliyo yo de ko de référence ya Komori de lycée c'est moi métier qui et que Komori ga bandu kume ba he o wanane wasome yabo de butu kamba ministre de la santé adjoint go no zungulia ngone l'hôpital yo namna ndo tuko fabo ekutona ka ya malaba ole hamba kana gabo hesenti ya infrastructure aina suko fuma barini hari hifadhi warinde hamajeshi ya mbabasi ya wizi na mbuzi na mabaha za kutonza madao ni sitodo hibabasi na ulashaula watu pishiwo alafu ado bari wodo interior inda hivi basi sikanzari mwabieni okana na mtambazele boti nimepitia gouvernement hanyu yanu au mwabe objectif mdoni yobana na mrambi hizo mdoni hizo babo matushinda mwaya hafa ya bira ya jao bani kabla zimike mjipanga ritanganye rifanye force riwasampanye
eze barua haweze guvernoma zanyu zinu mfanye namna boko ilazimu haraka mfanya hata mjia haruma eze telezilo duniani kamili bado kamdashida manja haruma batelezi ma guvernoma biti ebani mimwa nzondo farakana fahride ministri wa transport ya Mustafa hauya ziko aina mtu tunambakana banu mi wana amuoni da ne muoni wana isikana nzo ndo muoni kana zomdu aone kana twengu wana bwana yinu just from madi bwana ewe ingena hinti we katina hitu shekondo kwa rongo ko mori yorongo arengwa ida fungu ngo jotu gazi jabri tulo gazi yabo tukamba ngwa nodo kujaremwa la manda kujatwa gazi kujala pisiu kujawana shade mna barua watamana nasiri mwanzi atanasi eze barua izo ngarizanti yao abagina mtambazele boti ila la usoze gouvernement zanyu zinu temdi paso che itwari dwamba banu ngapo gouvernement wa wanao ngapo affaires étrangères ngapo porte parole ngapo jau na mtamdo henda beka de mapesa ndo hata hazali sonti pia gari yatwa rendera mtahe sonti pia gari twa rendera mtahe na mkeradhi mfanye eza lazimu ba omwe ngemndo mfanya ruko za lazimu banu juzi osukulari tuke daula hakibasi mmono zora zifanya bya jabana mmono zora zifanya enamna ramdunga hata porto de la chapelle nera mjusa moyo lelo mchama banganya na gouvernement majana manane na indini hajabanu ende zahe abaketi hasira tuwa bana ndare mtari chom parisa alafu ema bahane zembwa za hahe gizenge tukamba sabu haja hama wandu weka kwa sujo kana zoleteli zilo faransa nemiji ilo faransa hau pari nuka mi Île-de-France go 16e go 14e go 10e go premier go yopi ya wakanta runja nzima odi le teli inu azalinge hunu odi enge hunu usikwenda kauswaliwe na bajira fili ya kanza onese uchewi indini ya mwisu tambia bajira fili ya utilifanye betizi bo bajira fili bonga wanao bwana da sina fujari crimineli garwana ubwana da sina le crimineli lino ekebala ngoto ubone se ukana ende la kurunwe vuwono kawa ndonde wa mtahe kwa jamparisa wa yambango tukanda hiyo ekango utone se ubazira fiti ya ukanga udaona zadi karamba usia da baba nuga garwana una crimineli eke kutsuro ngawe na rogoza ufanya da rogozo atombaho usufai jihadi na Muhammad Ramadhani na Muhammad Husseini na ikadhi no emafujari wasaidi yao azali uambie waziye kengawe na mawanyido ngawe na rogoza uambie shautirite sheri tena bo bajira fiti baba nuga siangeri bana gari wanao na mdu bokongo jari werife eke wonukana shaho mapesa mara bajuka mapesa ndiyo mtweda wande wanikiwa utambego wanido komori be komori izamisi wanuko jamba ranti mtizamise komori na mnaino benti dena mnamsomo koka izo ndizora kanza ruhambie seda ba hanwa komori bo bajira fiti baba la dharau ndilo kanza kufanya ukana weyingiye ngwashanga mdomdenganje mniki aswalize no udwa kwa komori kwa mtsahao shaupara bahati bo kukaraja zijua shomsiri ula utoka uone izora jukarifanya bala utoka uone izora jukarifanya bala egeri joka bala ngotoka ujabala shautatsaya ubezara ka udaya tibala chafanye ya bale simbio desa wallah 2020 tikana tini kwa Megani mwanama Isam Said Mohamed bokongela renyo abasa nderi wajiri Megani Gare de Lyon wakati wakakaribu na Concorde Huda mide na bali yana bata wanu mide na bali Megani ya si vitesse tibali yabo tende tibali ya wandu waili tenderi renge wanasho hatu waili tena wambude liwabali ya yabo wallahi nende umsihiri wa every lila wajerisa hazali kajaja yuri zungule misiro hata mese ustuyo kaja swale juma bahano rikanza ruonesi shalelo haja karjazi juu uja umdenge uswalisho bahiga mwambio bo bechara fili emana ule apodo wazungu sha kangwa nzo usove komori avant ya usove bonze nduhi maranti mdwanga londa ni ranti eke kujana namba chai ya uwana baka fikono shiloro hawende wafanyazi angalensi ya honda ni ezilio ranzeka kweli badi ekango fanyeja kama liswefu na minusu efu yokana ngari lao na riite shonga udoli mwe mapesa
aringa wani UNICEF UNICEF ngwana ndukweni kwa zatu wa zajire Komori kwa tujoka Komori kabati mwanje kwa tujoka Komori kabati maji kwa tujoka Komori kabati msomo kwa tujoka Komori kabati mahakama kwa tujoka Komori kabati unono kwa tujoka Komori kabati pare kabati maji kabati mango ili opia ngwazijua ubezira fidi kwa tina haja tikana kalima na dola amba tibwe wa vana tidoba Faransa wanu madu wa Komori Faransa utimadu wa Komori tenanga mwabioni wanama Faransa utimadu wa Komori wa malaba wa madu wa entia hawao jawe ubezira fidi parce que ujokiri wishiliwani wandu wa ila wararu kwamba kanitire na mnamsomo kokaya Faransa njaparo na likoli ya madazini abo amba kana ça va pas Mfaransa etiandi wa Komori Mfaransa ngutawaina bahala balomba hindo darenge ya dia niko wazungu iyo de namna mndu mwenza akiti ngutaho mba hindo ya balea ere famia wandu aroha nuni ngeziro house ndeziro ndo mba izan tebe zijasifuri hantu arumele tai iyo de namna wandu waishiyo Shem Faransa etiandi wa hatu si de mala ba si de mala wa hensi hatu wasi anu na moto doktora na moto instru na moto mstaarabu utojarunde banunga umuoni bandaune le fujari la azali bo bazrafidi gosaidio azali banezo rwazirendao alafungo ndo amundego ya actualize na mutire mafoto ya waone kati jana ivan ukimeda unaika mwadisio ni mrado utoka kama minusu efu kama lisu efu boya ka unikando wakaulisane le gato daine bwana boyi so ile ndo aja ngwambo izo yaone ila de mana komplice le gato la ya I love you ayakini uvent alafu wale le gato ezongojo zona banu tizambe bwana wala nje hazini angalie listi pia ndalo windo boy abanu ingoliba na universe wankwati banu pia hayi ndemani abana kaunino me zonjo ziona ntujo zamba basi kama msambo banu yaukana na mwede matundo la duwani mmone andu wali yapo pia kengwa ukume basi wanane wao kwa tufanya hazi wao pashi wenje wasa wafu wasa wao ndo parofanya hazi shaka malicho fafanye listi hiyo ndamba kukana weidi atongeze ntienda ondro wodo pande ngamwambi brade jadi wasa ngari wana nao ejuma omsiro masipaleso karendura ngo soma dibana orli aeroport yabo yoti hule rijena yabo ya jaswali ejuma yabo ya swali zebo ya soma yara Mwenyezi Mungu amrisha uzenjema ya haraza uzembi ritijolaniwa hakamnyezi Mungu de hamba haruma surati tauba lu'ina alladhina kafaru wa la'ani wa wanwatimba uzembi lu'ina alladhina kafaru min bani israila wa he bani israila ala lisani daud haruma mirongo ulime wa daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna wadui no fujari ne masu yakaujirisiwa kanu wandu wawe namna wakaya la yatanahawna kabati kauhara zambi an munkarin fa'aluhu ezembi bokodo zakaujiri yabonga rjowla ani wabatu wakomori wajowla ani wakabati mndo amba izo kazirendwa abonge bo bajirafili ziyele dharau balila dharau walifanya okandwa ringazali sabutso ya jangu swalizo ngondo waringe mapesa kakweli kaswari mbabine ruha haho. Sois sincère avec toi-même, sois sincère avec les Comoriens, sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Obajirafidi utambi kana je vais essayer de contribuer hindi entiangamia itona msomo itona maji itona mwenje itona jao ngodo ambe ngoda idaili bonze idaili hindi wa pia kwadoka entinuti wekayao ya ile shambani mnatimtita mado itona maji itona mwenje itona msomo ele jingweli hezi wa uziona yabo ngoda idaili nda hubiwe utoka inendo naye kemwa tu idaili ambiwa tombaho wazio horahitwa bawa tombaho azalie mumtuje showarire ndeuna ido watomba haho wahitandaya do watomba haho wahitandaya dalilu Jafari hakayabo hata wakana usubuti yaje yabo evaifanya bwento bati usami yaje yawe ta winda undo ko nimenya jao to shahare mind ile daha hatola hadwata na wenchi warendo sembi izo bontiju hatu abagebo bashirafil inda avertissement ya musori unikao sia dabo harumwa komori eke kusomba izo mgu ya husome ka usomo daza utifanye beti zamanda ila tena be bwana ola eba ti wahunda ona dabora tujua ya ukanabala ngo tukoswali yo msirini hula bala shautoka oya uwa wandu wafu hafungu wandu ngoto wamnike ya swalize ya mbendugo hindu ujwa zanda ni ukaika ji usoma emana oniko msiri huo
Nge ukahama azali kutajo nikomsiri wo swaliza usomesa alafu wewe ngo jipermete urenge azali umnika bekana ntoswalize ba bawuzirwa komorisha mihunu ngamjo ni komsiri uswalize wona ila darau boba jirafidi walifanya na utovada abo kanza wona swa komori alafu kasenseru ujokana ngwazo mapesa jamdomba usifa jihad shakutoma kutwanza udailie komori be komori iyo owajailia ngo atulwao owanao hiyo ngo atulwao yode mana ulo imamu yabo deja rumumsiri huo wangu ambao izo owazungu azozamba shakwatwa bo silamu utahao izongo zijue ndo yode mana ulo yabo wodo pane la kanza rwambie ukana utije udamba kana mimi inuti azali to utari ngo joida za izo yanga mjijora hana we inde mana ndo banu to ekatifu ngamjoka ngamjofa bangu ils ont tout fait au moins l'enfant du pays. L'enfant du pays, on doit au courtoisie, on doit firo au courtoisie, on doit les yeux au courtoisie, on doit hibi au courtoisie, on doit tout l'homme du roi forme l'hôpital no courtoamba kazindi kaziredo. Et l'hôpital ziwo le courtoamba kana incident nati kokan. Et l'école izimenya ha courtoamba ndena mnando kufanya. Bala kwanza uje wile diaspora au bachira feed. Kutanda mdehambi. Banu watufumu wao Facebook kwa mtina hacha nao. Watu wavoro huna wao. Tizamba jana kwa mtufumu huo yo tombingu shay kadoni kwa tele yorongo wala kadoni kwa swidaha shawodo amba usomo wewe ndo amba usomo wodo amba ko tondwa akidi ekangana akidi endisobo ha bontu ju ha ambiso jomba wa hitandra bawdo ari wa hif hala fuku taka hamba shahurudi usikomo ndo amba kana inuti amani ino kwa lutambishi enda zagu ndo oneza chiri twanza uzi ndo amba inuti amani ekutona kwa unafiki Wanugwa mafundu njibanu wa santoma basi fanya hamada o bakarana huvumbu chango ngondo wadwa mbakana kama kwanza ulaona pulile kama kwanza ulaona bezia ncho chambroni na bezia ncho ngofanya wale mana wakafanya conference ila dabo watu wakango ambe majaya na masakala jali haji ekutona lihaji ya basa gena jeja usoma di bwana bahasoma ya jemana jeo pare initi ya komori na bangu joka ilamba majankudi bakoje ya to drobala na baguduro envoie ina hapo mjoka intwamine kabera hake jali sopu inu pare ya manga inuti ya komori rayo raditi hakai initi ya jaujau yakau yambe gurure mwala mtar ndurure mali ila fiba urire me Qur'an garjo wisoma kanga jo wana no anga mizenti rekangwa obonze rekangwa ndani wala hende kwambo majaba au tangwa kwambo basakala bo jirafili moto jeune amada we wangu wenji watu mambo kana ce petit m'a déçu ce garçon on a pensé qu'il est intelligent mso kairo alo hula ngafana tangone zenyu bazinu gono mwenje unugo no mso ngono bana ko sikomoro kono ha ya tawto savanti kusamba c'est quoi ça c'est merde nti amada yin do makana ringa bokomori hari lazimu do bi colonel normal ya pashienda do ta amani ya tutende ya ta amani komori nante engono komori namna ilio bo batrafil ngono komori namna ilio udo makana kai ya joshinda ida somese amani Marekani natibtitulo na roid ilanga tuamba zila 2 milliers ya bo pourcentage et quand ya Marekani ngaba jirio atantano harumama mathalan mnatija komori harumama mfumu ngaba jirio atantane ekutona ka abo ilo za hamaji nata tutumisi milioni wala ngwa 100 milioni arambekana abona tutorenga haina 10 milioni kwa bajirio chao ngesi sira tutuliza ta 1 milioni haruma mfumo wasamaza hakume wafu wandu kume chao watuka wafu hawade shabasi wandu wapulozi to wandu wa viole wandu wa ulwa wandu wa njiamro ele hashani liu halafu wone wababa wamba mesira wandu wa uliwa katakotra tasbi safro ala tifala kana daru batahalidi wadu himigele fujari la kahuja nyinyi dem doko mori maono hafa nyide mawazi nyide majulo matangani mwishi yao ndomari azali haja mwede wakati mdote hada nyina mdole mani mihono bo baba wanafiki kerenge mparele shahada mfuma islamu watati ndo wabishia anu watati waramini timko na balangwa dwari kifujari azali ko bidiache na lillahi na ilahi rajiun dizom kwanza ntie problème idio na ni coupe msafara parce que ngabo msajaja rumweti ni bezara kanila trap katina haja mzerifai bugot ya nere mumhono gwadungo ure maja unabtabu kabata tambi ya leo kaba maneti ngi ona problemu vanu ndo pula zitwa mdoto pula zitwa zanyu we tuka izilade zanyu deza pula zedabali nyinyi wa baba mwena makaurenga azali wala shaka mdema ule kote mi watu haja garjo ulamba hindu basi
garjo ulamba indu basi yadole memi hono chao ne corona katina haja che ha merci mzee hawaswili nono hakama gulozo babo atinwet anikwetike yatukanda tema fura anikos etafanki ya twende ya lawa bendo bashemiri ende aregediri hawaswili haregwa hacho na shaulila bana azali asumani toi haja azali bati watukare mani nikirisi balange na furaha arjula mpahindu lelo baheula ola muniri lelo garwanta au bonono garwanta au bonono emana tucho mata hiti bo munir garwanta au bonono windo bi umata zabaronza onono zabaronza onono bo munir unambie bo muniri ndubani yaho yazala atukana akili mndu yarenga muniri ya mziki sahuni yarenga wala mziki sahuni halafu embayiza mawaziri mafujari wazingiza azali wadungwa kana wanu kwa tukashaka saidi wanu kwa takabana hizo wafanya dazi na wajambi hizo rafanya na wajambi hizo rafanya hizo mafanya kama ni mwambie ni wandu wenza shonga hizo mafanya ni wezi muwa wandu wafu mmenyenti hizo ndizo mafanya na wao watawajabanu kwa janenda hizo mazirenda hizo kiki hatawajawana ajangwa nzo yambe ukana gebidio tishondoka urongo hizo rafanya ranzi 2016 uja 2021 ngara sumeo ngama sumeo ndumo warahito haukaza ala kaba ala shandu wa jokana waka uwandu hifabala ola kikida ena mdobi woi fakiri wa jamtadabi wadu waka uwandu hifa wadu waka uwandu hifa ikikamtuju ngama dunia timisi usfamba di bana ngujo ejuma ngarendora mregea bende aswali baye ameriti aswalisi yalawe abo mfomoti yende haruma yaone ele watukufu waloliyo mfumbili gujo pari amina risala mbili banu nimbeshe yaone ni wandu wasia sawa opposition mdobo ntijuvano na ni gouvernement mbili tijoko wenji yo hanyu ajala hanyu mikiro na ukamria kento usoni yode ajala hanyu mikiro mkento usoni anyamade mano tableau eka kwa kento usoni enveloppe tabala mdo abeza yifaku basi ngamwambio ni ukana mdati je abajaji lindi ukana gujwa kenti usoni au ya kenti jao endogole amadori mtahaoni ni gouvernement mbili mimi fahari ni mtahaoni na mjuhera ntide abasa inozilera ndongwa uzinu mtahe sheni za televiziyo abo mzibale ujamonturo mfumbidi nje mtanganya abo mmonesi o wanadamu wakomori ngwa jo ukamonturoi na amiga mmabyo ni bana ya ukana ngaranza omje hawinchi shanga mjokana omje mtukufu wa mtuje wala omje mtukufu wa mkazi omje mtukufu wa mkazi ya babao garjo jaze sali ya montroi omje mtukufu wa mkazi ya babao garjo jaze sali ya montroi si wa babao garjo jaze sali ya montroi si wa komori litambia garjo jaze sali ya montroi mkazi ngo ajuao isho waloa belu ngo ibenza chawala ole akili mtu amine kebala iparo kabano kati vacances gari mpara oni hawinchi hinde zogori mwabia oni hapo ya ukana na mjuhenyi gouvernement bidi haina ndo abale chaîne television yabo waibale ujamo turoi eze chaîne zongi zo hamama ni na gaba na sukari mtijebo mjamba amazoni kanto usoni mimi de wa CNT mimi de wa front mimi de wa union de l'opposition mimi de wa jau mkaba no hamili mvuru no tubu wano ritaru matambu banu hata diremo ni vertige bana wei haja wei ngujo yala mwa komori ritanganyisha ya miso anwado utisambe chao na mjipange banga ibidio mdugane na usufa madi bwana msekomori au ridunga de son tiper sekomori usoma madi bwana wiko tubida seza hewa eti risokomori ndera hafe pia au rirengenti hato siku hiyo owatanda abadi wa mgu ya warehemu jawabu management sha ezitabu zirunda wabanu owenji wazifanya wanu waitandaya na mwone tosha na mwone Jafari na mwone Bahasani izo waredwa wanu waitandaya wareda ozo ni dawa o Yusufa Jihad o Muhammad Ramadhani o Muhammad Hussein o ina ufali o ide kadhi wa oda upia
azali daine mafujari wahahe de mafujari wahahe wamtuje bwandu pia kwa ati wazima warihidi yao baadhi yao na majeshi yabo mahiba mituzi na ziwa shofu jaro mwinjire ndwao wahitandra ya mjue yabo enge munyibaraka basi haufahami basi hajuse itandraya entukine na wao usufa madi bwana abasa inu bese mjeda na demande nationalité ukazi ngwaja la bala ona relation mazuki wangu akawa mbaba umukazi marehemu papa Parmeti bese mbo jenda renge nationalité mkazi ya bambao akwa jua we valeur ya isho wahunda enge ikoni jabadi ya Mamadu na atamona Gulama Ali na Thumana Abdul Salam ineze de halani na opia daona unkazi basi ngamtore yo bantu yakana ikoni na unkazi basi wallahi ke watosa abo kera tunengensi yo haruma 20 minutes enti yo rijo ilibere shawa ndo atawa wende wake wamezi wadamba unibe yabo unibe mba mitini yabo si hadisile mina mdu jana hana banungo bokozi ndisa wanwa rumenti hata ikomori wachawamba hai ebabao wanu Athumana asima kumguna mrehemu babu kataka mezi kataka tetiliyo sinu maulida mse malida bahusimu mbaba zuki wangu Raithanina Murtada hende haundu waziri mjomba hangu mtukufu Muhammad Adamo walwa Kabuli hende haundu waziri Athumana Abdul Salam haundu waziri geba nisoni kabaza waziri hata nibana kama president na mnelewe mtowe mru yende yake president harumwenti wamlona wasoma warao Mwenyezi Mungu c'est le moment kartuani li mabavu kartuani la mabavu sha kariwani yao mawatwania mashujaa ngarwani yao mawatwania mashujaa basi enge ikoni mwangari ya mkazi yao wallahi bila eke enti yora tuilibera aruma ilera abora rarengensi hatu ege mwinyi hasia abo hamba ukana na mjori sierende rafe usfamba di bwana boya Isaya lo suira akawa wa isange jaiz wa unkazi wa isangwa jaiz rondani robonte banu tijo jibi ngega mrogo banu wontode no avuwa wa mitamiri na wa ikoni shaizo de zangu bado ufoma hahe izo de zangu bado ufoma hahe emtima mukazi mumone valeur ya ile prestige tikaulindi ya ukaikoni bo walo shivi idunge mzima bala batina ubabata zikaulindi ya ukamisa mihuri bora ulora hafa non seulement yukaga sina wastaarabu na wandu wasoma na jau shasa yudiri ulo wari rendo ati hindu sidera bidiri tende ukazi walo ridunga no ene miti ya dunga yopia shado ufoma hahe bo mnyao ha ngamdodo kansola tabuni mle ngamtukata mwede mwanjovu ni mdomea ama na mabaha namdipa mbavya ndiwe oshaihan ndipa mbavya bodo ndipa mbavya na waruma waonyi wa staarabu nyi wantu kanyina msomo kanyina akili hanao basi ngamwambioni ni gouvernement bibi amjoka motroi nemlideni ni wandu haze gouvernement bibi mdia tira de motroi yeke kamjabadia teleza chaza oneso ule mengu izomfanya weka ko libanu kanyira chilo mtuje gouvernement zimu kwa zikaza mzirende na nyi wandu wa siasa mrati yetu kana abdeli keto so libasi ndogo mafoto ni kwa mikro ndongowe na mje jerisanga nyeda sino komori liwono so sikitifu so msiba nda bori jo jerisanga nyabo mdide kwa Ortega na badurudu atukauta wa filme bale shaka mtushinda opposition ya timizi wandu 20 mlobonze kamna ushinda mafanya hata matanganyiha aina mdaro monoposhoni ya toa enero marenga batele ya jabo undo msiba utoka ujiri shabo ngoto ambe mizabara natuka mtosoni mizabara naturongo ora nguro kwa kimtindi na mji amumlindoniyo na mjabanga mumlindoni montroi timwabiani ya ukane namna naona omji wa unkazi bainge kamjaja pia ngamjo wona garjo jaze saliyo baona basanga ngamnarege nationalité ya mkazi garjo jaze sali ya montroi
haina mahala mlio bon kazi na mjaru wanese valeur ya hatu aina mahala mlio mji mtukufu wa kazi ganyina hakim mtakate ganyina hakim mji fakhari warabu wamba ukana nahnu maa Yusuf Muhammad bwana واللي معانا قاسي باتيمانا اولو باتيمانا سي يفتخر نجي فخر ممكازي نجي فخر واللي ضده ينتهر اولو كونتر ندي اجي ويا شا زندي زومغو يافان amba soma di bwana jojo ulitanganye bana mrati je bana ibidi wa yarongo ibidi wa yarongo we ngure kwa na appel de Paris usoma di bwana ngure kwa na appel de Paris na mje muhimilie shamda sijaja himiyabo yadolinda ukana fahari ngurongole gobo la mkebe wa telefoni wa hahe ikiabo udonde ya bitezo ngo ya zambao na pomwa banyi wa starabu kabati urongo makolo maidira jaru kabati urongo makolo na mwele maoni tipara jazira hata jazira hamango wa hara na abo una biakana ngo wajohuja tipara député wa Montreuil Bagnolet Alexis Corbière wa France Insoumise meni monesen timbesha message hata na mafoto banuka zabari mto ulisaidia na mwaga mwanzao jao kabati basi les gouvernements bilizine na l'union de l'opposition nyoti pia hau front commun mwatanganya nyoti pia aina mna balondo hewaje jeru onese mbalie media na nyeke kamjaja garjo tanganya dasina soma madibana garjo jaze sali hiyo ngarimwambia oni haina mkomori utambi hongo joja monturo ya jeru onese jeno ko tidotukana ya jeno ngodo para wandu wachi waone emndu mshasha mwini haruma mfumo hanji haruma radio na tele tijingabi haonese ziri hundao ni mwaba msomo wa starabu mjulwao makadiri makama ministri makama ambasadori makadiri kamtushinda batamba tele embatele ntiti ya Faransa mwabiteze ngo za hatu shabuka mjole mavaze costume mabe Amazon construction mimi ngamdo presenter chao mimi minga bijon rongo e Amazon kensi bawla hakati merkera di dingosi rijo zoranzao ni manotable vanunganyi wawade vanungi wanza mswali vanungi wanza mwede zanyu mwede mavumu mwesenyu ba maziwa vanunganyi hunu msamizi wangu kwa skola laru makilikilaki wana kanape na wana hindini vanungi wanza mwale mbandrovi tanyi ranyuro rondoshe wahubu hemaba wahutorohora makati ya pajimangana na majimbi boko mdufikiri ilanti dawe ya puhao kartada yo utorohora mama indini nako joda ule mbado viwala uti emba hindu ule jotu wanazifi wema ondwali zindu za konjole unata badishi na majana maidi aita suyo ye ya sukari he ya ijawiye ya pia zie ya kabati mba hindu si hao ekati denti basi tungo ule shambani cheza dunga pia kitungo kwe njoka mwede gomishe adhana ndo ala ambavi wa dhuhuri asiwa kamna usayo alafu wala yatongeza mtoto tuka Komori ekacha unka mjoa mwadungi hariki kingwa zyo ya afanye mabujili hunu yafanye kana attention bo kiki uko mengoni mwandu wa wana nyasi wa hafa Fama di bana goju ya rongoze inungi wa manifestation o mpara wa jonda wa rongowe wafanyize ngoza hao na mjembeshele maraba mmonese haina mtu nabiye lideri wa hahi to wajiri mikiro nde wa rongowe uwene hewa wechi shaka mna utabanu ikiabo kweli kabati mndu ujojua izo mabawe kati Ortega na Baduru na Tijulovi ngamdila basi namna yinu kabati kamera utayu iwoneze mvuza hanyu matola mjipia linone ndo data hema hamiraru mwaboheze maliza hanyu ne bani hanyu ya wo sawa hafa ya mtoa ni mjuka kama no parjosa Komori magari ya hanyu neze nyumba za hanyu zera ngwani wanroji mtojo wala ndabi alafu mkenzi mdotea aina ujozi siwa
minga mwanu hamuoni banyika mdori wona shanga mwanu hamuoni minga mwanu hamuoni minga mwanu hamuoni amade ndiri radio kazi yale no vulo bon sino vulo ani masoda mangwanu hamuoni endo roza utataya wala wambangwa wanao tena mndu ahunduka iribahi garanto wandu watanganyi ishi abantu mhimutiro tukana wandu waje tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta abonga mjoizo na bao ezigzag zili yo ngamzi wono ngamzi juu na mjeri tanganyihe sha eni mndu nabadia isho ajo shinda yaje mtije mjamdo hati ukana garjodo morganize ni moja morongo yawe kemdo abokana tahamedia uji to harali kumebo uloni zori tanganyeri to wemroi ngamgaru kwa jomba udumisiu mimi ngoni eni ujo se appel de Paris ngoni mwandu na kamba na mjeri ke vanuri hadis litanganye bana shaka mnabuja banu eni mda jambe kana banu wanu wa parti hangu wanu parti yo hangu lelo na bana mchi ekenge mcha gizwa la hoteli ya rile mwana unafiki utafiki rile mwana unafiki il faut monese capacité hanyu na monese ukanganya na connaissance nganya na carnet d'adresse les amis de Sambi et famille Sambi wana zona Sambi na mjapo mbali bainge sheni nzima e kampar sa sheni alikuwa tashina oidi na mrabi baka tutangari rirenge owedeze foti waboha wamboko na ureje komori na mjuhe mwede matahira dio ije hapo mwambe eshabidiri live no ilizo mwamba uzijula no ulemengu zitushe makono rifanyeze hazina mna tula makufanya watu sipaka rifanyao tibala barua muyiwe no katele titira bala suditiro ngwa bala ri telefone oyimko moritso yata ukondanize rwo ziriyo yabani utojoto la son tipi yake abo ondwa siasa mwenda voti aina mtako bwa 5 milio mwenda eze kampani zanyo mapesa yanyo haendeze mvuza henda mwenda matwa gazi balanga mashole usiku madunga na nyoti pia mwenda mazigara na makanza mwenda maone jaza kampanya ya kochida na ende ya rema kesi ya ya tambas bainge bale filmu ya hii sabal ala fulelo ngamjao Faransa mdori leo kana shahanyudo jamdoro kwa republiki basi yole hati ambia ni Faransa na nyi mhundu kana ngabo wandu wase hazi ya republiki abo nyinyi wandu wafanya hazi raji ange utambekana ketala hoteli bali ndena mneke mtu katambilwa dezali swali aliswali hapa rambilwa ni mzee wa watu fundi watu ukabadi ngodo fiju hamba wewe ndo hamba pi wewe yala hoteli shaudo wa ilo hamna yia ukana kana uja arumabwana ke mima ngo manzo ndongo aunga manzo ni kenso usone ezo joshinda usadiendasi ufanyeze kuriye angeta hize media basi angeto mna realista nganyeri ifanye ndogoza za kweli bana aboti ziono katira kanda Geneve ezibutala ne vitili lezigizagi za hondo no kozifana riko Dr Ben Ali dikanombilia hapo si uono cinema tio ya tamba tibure antibule azali ya namna hiyo wa merite nziro hana zini zoni zona zamba chana komori wa merite wa hundane hata burahana inu iliyo ekitamba kana gasina fetinku na mjeri sanga nyeso tipi sha ujoka ujabo ni mapresida wa hili matogeze da ula kiatambalia wanoda huno wala wenda hula na mbalie aina duna bale tele haobo wajao ni sema waziri wao nizongoza hao shaka mnagdo ambaga gouvernement na wandu ndera regeze ziri ni zanti he sinde sa ministry de la wide ministry ndo bi wide directeur ndo bi wide cabine wide porte parole nene na regeze ne ziri ni zibeye jo kensi ujo de zaho azalia jehunu mkeka mshirimanzi habaru wa azalia jehunu mkeka mjuara ramuiza azalia jebanu bakeka kana tambargo to ifan chemhimu ndo kana mimi waziri kadha basa mwanzo ndo para ministry rantido makatelo na yana iyo tinoko hiyo bala azalia achaba mkamado bijuka mdunga ya msampanye katinda nyinasi
ha mkaulinda kando dobi ujo kwa sisi ndo paren eketila nyima waziri na nyima president na nyima madepite wa hizi serikali zani enyima opposition kam dida ndo bi ende ya dunge bani hanyu ekeka mtu mobiliser et ma sensibiliser on doit hizi parti za hanyu ipete kwa ona nao da hubini sorry said ajua kwa ona nao da hubini ona jiko ona nao da hubini tije depengo ona nao da hubini de namna yo bas ba otawa namje kwa semna babu lifanya mna conference oui de film ha de mna kome wa fahari de filme conference ya ma ministre na waziri na ma gouverneur wanzonde warume ntima uru wakama waziri wakajau wafanya conference kwa dashinda watamba radio jemaza shamwi na watamba tele jemaza shamwi shako elingwa ngwa enda onde wakenti ikeko nimba za telefoni zile za do filme si karabao cha mdogo bana shizunga mdogo sound bana shizunga mdogo sound engabo tele shi na majana mairi kamshira mari gamba tele tena abo le diria kakana ula lango tukanja ndia dunge fahari we yarongo shizungu ya dunge dane chiarabu ne chingereza basi rendez-vous wajokana nafasi maudu juma garendo rarenge somma dibana ya jia swalize ritiye bajirafili adabu kange na marobo na kaseti ya zirohora aweza uka inuti ya azali hazinifanyao yo ya azali haukango ndo wamdaidie ja sultan shuzuru ja kamali soefu ja minu soefu ja otipi sheka kweli ngonzo usaidie komori edamuge etilwa wa komori wa ulwa wa fumda zangu zamba jana oi haso mungu jambe zo ya somari ende ya swalize yambe izo mungu ya mwamba yambe hauka hazamba komori hajangu zambo faransa wewe nga ufaransa ngono enamno ukafiri ubiriliao wana hao oneze haki hamba usomodi ngone namno usilamu hamba usikomori hondo hamba kana inuti ya amani ekemdo wanzo ulawana tawe yanzo fukoni alawa ya yanzo fukoji roje keshidi erengeda rajibize ya ulawa yafe chakuja zio wendo wa wandu hurudi hutoka emshenti wei haja hari warifu hari lapiza sonti pia diaspora kasima SDF haina kati ya rongo yoto amba ukana la caravane passe les chiens à bois ngodo amrege job swalise mrege mafoto himeda ona yudo amba cha ila de namna utomone itakullah bazali wambia kango kwa komori hazi kujawanika mashababi un jeune en emploi azali dorante Qur'ani bango ifasiri na ibo azali azali hurenge wanu pia ambao wanu SDF wanu sans domicile fixe wanu kwa madema siria lelo wala la harumwe point ino maudu ndo wala la hula lelo ndo wafanya jao yendi okanzo fanye boy bacha alikodo amrenge no jokangari mtahao wewe wandu wafu uoneza jiri nzauze wa uliliwa enge wala warenge mahakama wafanye za lazimu nzauze wa joda zoka ai wewe mwana hatuchato ya ulwao basi wanzauze wa joda shanga mjom ndenga bale mshie bwana wala abaizo aende apashia jawenje edo bima muwaru mwandu edo bima mfunga mato wazifungo za kweli muambo haba kufungua hata muda hindi wewe mwana watu tutaina moro ya mteshonode mndumsha afungua hata muda hindi mafura afungua hata muda hindi apuwa abeba no zitwa nzauze na zilapi yare da faine zan wazira har don ko hiti izo kutuzijua bo bazira fili dawo ndo nge abati ibe heri sala hangu ya ukana haina mru wa serikali haunyi serikali mbili mwaje kazi mamba kama ni ile yonti na nyima opposition yonti pia ngamumbesho ni bana mwambie ni ukana ngamjo kama Montreuil walo hunu sindo walo hunu na mjuera ntile zile raloni zozinu mjwe mtahe la tele yabo ura diyo mzibade huja bemndu mshasha muini we akanza yada iliye emndu mahe mfumo harenge tele tijinga abina radio ngabi na majurnali habari zize ngoza ene mwana mshwahe hani fawasu jai ulo Marseille waone sokende namna mtakuda idia haki yahe hani wastara burahana hani fawasu jai na nyinga nyina mwabaga nyina doktora msomo kanyina jaunga hani fatola hanje majurnali ya Marseille abo hatieza ngoza mwana mmahe uke mwana mmangu arengo mateka ne mafujariona ngeni ma ministeri na mawaziri masome abantu mlona wantu banu mlona mapesa kamtushira matamba radio umbatela umba journal mateze ngo zatu yakukaingira rassemblement contre le pouvoir criminel ya Azali au dictateur ulo Komori ngarona nao Montreuil mwala liko wazungu wa hanyu neze partiza hanyu na wonti pia banuka bo msiba mru ati banda nduo kama lisofia hamba mkinisha uka Azali hatwa 300,000 hainika la RM ya hela Republika Marche
ili aonese ukanga midanyi azali hato wa 300,000 euros yaonese ukana mfanyi kampanye inuka de nito wao hakaba numi mdujao jome goni ngamusoni swala et 150 millions azali yaniki wa uskuila ja Champs-Élysées hafanya ruko intiyensi wonsi juu ngwajamba de corona ole kenda no le tembo ne vinyo haja ko jambe no tipia ga mjo ka ba ne corona yo iri bloqué autijao ati tsaze mwani no fanye cinema zeliza joja mwambie mwishia bushini ezi za kufanya shirika nakaya la husu omwenje wamba ekaba zingara wandu wa tsanu ne corona hon ekaba zingara wandu wa tsanu ne corona bukara jozi ya babo ungejo contamino yangamizele shirika pi wakausuja wende shele shirika likafanya hazi wandu wako nikoze mezwiri wandu wako jiprotege wanu ekamru harawa na mishiyenyi wandu bunga makana mrugorongo ha utongo ekamru harawa mbwana hasuporte hata ipongiyo inji basi mdu explose astamili bano amtima nene mwana nyu akairi jao uzisaisa kadri ho haya uzisamena ho usibo usashe ha Muhammadi ho mwaja haina hafla iliyo bano mtino na vaen lo bano katuba jiswa kata uzisa Muhammad Shafi Ben Sharaf ombeni na mwuzisi wandu wao da wao basi na mtuzisa wao basi mwana msho hangu tuli kwamba la washidi ni mruma haa aina kati walu hafla bano aboti mnikano wandu wanu na mwuzisi mena usibo Sheikh Muhammadi mwaja na mbeni Muhammad Shafi Ben Sharaf mwana msho hangu Madam Moriba oikoni Fatima maila rifu ho hantambu isakadri ho haya antie bwana yinu ya hadisa mwone ekinga mba hindu yanzu ya rongo atenga mrawe majungu yao no rawe maajile zekajo ijagio mside wangu eledinko yoto jusa majungu na majindini osikuna juse nyungu da mina Muhammad Shafi Ben Sharaf awi osikula ya conference enda ka jusale pilau na magaliana ba hakika manga honse ya na ese chubane ese ndini za ikangaru rawo jungu la pilau banu rende izo pia music fan ekemru haro wanrongo na mitimdo siasa wala ntina ambition ya siasa mimi ntina ambition ya siasa ntina fikira kana pakam ninga mazoni ke deputy bana nga mazoni ke ministry bana nga mazoni ke ja wallahi kan lona ambition amadiyo Sheikh huru wamba hindu bokongi yo nziro hana wenda hata you explode iyo de mana ni behori salama yokana ze gouvernement midi na mjwe muhadisi banu makatrilona yanu mtsahe mahala balotele na radio yabo mzibale uja Montreuil wajwani saison goza to rassemblement yinu yonge joka risala muibe hao bazali sola haja banu mara za timizikada ngujo dangari wana wamezi wa mkubalio basi mjuhe walona nafasi rendera one usufa madibwana ya swali zero ne sebajira filukana weide imam weide wa komori wa mkubali kwa weide hozoni wa komori weide amrisho wa amuru ahlaka wa anziru ashirataka alaqrab sasa mkana banu ganna saidi komori ndio hivyo ndio saidi ngoda mnari yali ja sultan chuzuru sabu we mahaloni yoba hende Geneve wenda do bloki jasi turahada wala timdu tumiko mdulo na dini tanti wala wa duniani ezero ho shabasi watuba kicha au mapesa mara balo mapesa kama liswe fungo do afanye listi uto wandu muhazini uangamizela duani unde bano wandu wenji walo harumwe listi hiyo wandu wika yao utuka urenge mapesa hao pia shabano wandu walo hazini walo komori na bo lisansi o wandu wabako chorongo muhazini basi amwiso na bao banu na mje mkensi yabo sheka usoma dibana gusokomo na mjore dungana risi ya ndera ngensi yato kanyu wandu wakweli ekanyitifilia zaho mabavu yanyu ne miji ya hanyu ekabala lati mapesa matuka urenga mwenda monika wandu waja wahala sheka nganyina parti ekanga nyina mabavu ekanga nyina fievu
ikanga nyina asudi ikanyi nyima bana usupa madi bwana basi na mjua mzonese mjorudungane na ilise komandira regency hatu hoye wandu wamene mjua watu watanu wazala jana watu watanu wazala jana wamabeja ikamu wanzondo mkombolene nti wanu mkenzi hunu mzingarese mali mjo mabe ashabanu nyinga nyi watu toraka mtujulu watu kwa tujulu kwa tujua ze parti na zizo ntipia kwa tujulu bonze enyi mjula umfanya avinga bo PNUD ngabo ONG ngabo FMI ngabo OMS ngabo wawuntipia ngabo ONU waone ne wakwatu mjuani waungwa jua mdu kadha ngena tende baka tu mimi ya ujulu kweli matika na watu wazala jana waramba yao wanazode warengenzi hanyu watu mnikeni wanene bani mjua mbaye mregeze mali bada abongo ndo atowe yazali banyu nyinyi mjua mfanye siasa mrengenzi mwirumu yodio mazo mfanye ze makrizo hao yodio ze makri mazo mfanye amjomba le radio nezetele na majournalia diabo Montreuil yodio nugo ya madori mtahoniyo na mjue mse komori wamtoto zemali na mjuherende haina mdu ya jari kwa nuhao direction Beti Salami wallahi keri yele wane namna hiyo basi minga mtohenda karna ula wa Beti Salami paka washenzi wamenyeti hatu wanuri wazingara awatao awafu kweli mtoona wallahi kele arifu upara fumbuni nebatini watabo utoona shirafi upara washidi ijabo utoona ikaja mfano wa Beitanda ikubakisha namba mroke kwa jato rengo ne mafujari warengenzi hatu mateka wala uparabo wone soka we mnaganza itandra yaba daona tosha batina hanyu wazingiza mti juu Archimedu pare ubaliye mitame huli uja ne mashababi wakawasomesa university ikahina mro afanya namna hiyo mjo oneza joka zijiri yabo shaka mnauja ukana au hayati watu katina karna uparamana duniani ekati usiku banzao wanduende wamboka na mjeba ngabo wajuka kwa mikiro ya mjom ndongo yodo usiku rito turakana bansi wanadamu aina mndu wakati wangu jodava ya tiambe kana mimi video ndongo ikando barongo ibana sababu la rongo ranzira na turongo wa mimi na bide na merite ndongo izo ndizo rafuzu sisi shaito dizo ashe munge na mkerabi wa Komori na mkerabi wa Komori ruonese ye imani ruonese mahabari ruonese uwatwania wahensi hatukwezi kabati ndo gobano ketudo tukana na mjori sihe ikakwelinga bo wandu ba wallahi mono mabeja wanatutwara wane watanu wala mono izo wafanya ba gejusi katende Komori tifu shazali hala warengenti yabo yiyo mnugo tukafieri shikaka munene wandu ndo wabire wedeza onelina ulwani febasi batina ukapa realize wanu wandu wabe kuja yanuma laba zinumba za nikwamba indwale basi zidora uwa wanemye mtu tukanane de na hafe mbimu ngamanzo azalia lawo iyo de objectif ya madu yangu ngamanzo azalia lawo shemi mtu tukanane de na hafa ndajaba wa fa sababu de bwana awe ba we ero awe star yoti ndena mna iyo yoti ndio nanzao na mtelefoni yo mohanyu aina mdiribe hemba hidu rijori se rumane na soma di bwana rendera ringenti ya hatu kanga mamba ukweli karisi utoto huja na tahe parti hunu ya jia fanya jaupama ya votiwa konja ke prezida shana tira rekomore karitanderende shabo na mwalinde ya mpira tuongo tuka ujakafu aina mdazembio zahe ngwanzo ya jia mbekana minga mantoni participe ala kani mantoni participe ebanu ganyina tima nzo mwede mwa iwaniliye kamtona kato arompira kapati ya turuku 15 euro ya libole teli ya baki shawa na mjomro hebwenza tronka waode majoro de mastari wa hanyu mnuko place gele watsawu wa entiye lwani madi watsawu wa entiye lwani madi kapati ya turuku ya toa 20 euro ya libole teli ya ndamba eba numri pata ibule bala kamja libole teli bwenza tronka wanuko jari libya sigarto lao selection yo lwani madi ngwa kwanza entidawa dawala wale bana weda kwa ndo mpira wani kwa mapesa wende sawa shahamu yati namna uro mpira uwezenti yao de namna bokweke mtamdumiziwa ya lazimu to weke zero ulive aboke zero arumatunda arumabaki mda mpira no mtito lomba ndani valenti imenye shaizebwa
ni maburu kwa tuka utawa lapize batamba kana kamna utaorenga mapesa ya mwajo undaliko li muunde lapitali mfanye mahakama mfanye chao ina mwede maone tekenge rumwani wanadamu na mwede maone la justice so wa la justice kama ndugu johula na zetaraja na mwede maone lycée ya Moroni na mwede maone lapitali ni maarufu na mwede maone namnati ibo ilonje mabo mtoto dailwa unono mkena mora nzike mjo marompira tsambana magalela lapitali njauna mdia lapisa tsambana mangalie Elise njauna mdia lapisa na mangalese pare njauna namnikwa ko mori maji njauna mdia lapisa namnikwa ko mori mwenje na mwangale msomo na mwangale mahakama ngene mtserengeze maliza hizo ngezo pia mwede mwani kwa rompira bakairompira mshindwa shenga wala tinatamba kairo no uti paro jo pariani ya lapitali kabati mdia John lapisa kairi bati paro jo msomo komori kabati ya John lapisa shaka irompira ushindwa ezembwa ne maburu nkuno washenzi no wana haramu wajua utipia eze sheni zao wadufumu zinjia ina mbele na mwene mtopa wewe ina mbaba wewe ina mchele dabadino ina mchele bitilino ya basa bo malaba mati ya basa bo kwata wala warao mpira wa ndugo ina mwajushili kabati ya turuku 15 euro ya liva mimi tituru kwele gari nangu tilijaza mafura tikaurama malala umje mle mtijo swane corona mfu mabinda danyino wa mzani ngamona we difference nyezi mkwa mwene sana tamba mmashi wa likoli mdaza tamba mmashi wa lapitali mdaza tamba mmashi wa mahakama ya Kemema mdaza tamba mtino wa pari mdaza tamba mtino wa maji mdaza so wakati na mpira unuko uti mhimu mjuha bombo za maji mjuha Madison lapisa alafanda utido lapisa shaka pati utamba na mtila lapisa uwa bawu ngena hamu ya henti ya hanyu bamono usiku wakautazi tendo hata gari ende arege mafura ende arege zindu abe hamalala abe hamaski abe hajeli abe zindu zinji ibwana huo watia mwenje kamna ufia pare ya ikoni ba wata mwenje wazungusa ila hamakoronishi eze pare mtowo bohema fuma jama ungu ezikombe izo hatanga mitamihuli hatanga famiyahe izo kamna uti wonabo malaba mati bobo samadi shwa kati na ba mpira unuka kamna utonga mapesa mwede manjaru maloteli Kameruni mwede mwado tafanya mapesa nabo hata wawendo warumpira wendo wadumizi wa Turki kabati ya Turku yamba si majeur quand même na 50 euro uko hunu mduli va 15 euro par jour ou 20 euro hay na 50 euro na titongezenti atu ipulani ya sheo na libe hunu ngojela wali libe komori bo watondo auto au sacrifice malisa hao henti ya hao izo kamjamba ndongo yauka ha bana majeur ma professionnel amadani mtoshindwa ni mdato amna 100 euro ya bakole tele ya leisho yanzao yafanya jao shakoninga mjoma ikarjali bole to likadumizwa ikamtona kwa ulaba mati kamtona kwa ulaba enti ngabo kama to mimi nimlibie ni hoteli mchike mdo hula nofanya hizo matabari kamchukua mpira mimi kama haja na mpira ngo mimi haja na msomo na maji na mwenje na mahakama iswede namna mdo mwenzaki abo ekamumbwa wajinga mumbwa malaba mumbwa wanafiki izo za hanyu shanga mzirejezo bomba sama tia ukana ompira wo timhimu ompira wo timhimu rane maji no mwenje no msomo bo wenza shonga shaide namna ndo wenza shonga warengeze malisa nyondo atitambaza juzi Dubai na hoteli na fasadi na msadata waja Faransa wabiri wende Glasgow wende ikondo atafanya mapesa hata ile criminali ile dijabu ngelite hawa mabala rienete na watu kana waulwa wandu wafu wafungwa wandu wanja mndo emadzaya sakomo repeat kwa bidia je msibani yaje tankani ile daba hilo maja makauli mili yabo baba wanafiki bo baba wanafiki mwenda mwahimili ile jinru hilo criminali hilo ya tokana ntia hanyu kabati maji kabati mwenje kabati som hayata wala wajua waheza baya kana kabati maji haya mwono moroni bamba kabataka mwenje zetu za arakani zozila izo zonti pia mzitu ondo ulwa wafu mwone za jeni zao zikabati pe kabati stability benga bufundi to ulwa hunu arifundi ya jamba wenti yongiyo na amani bidi mto wa ndo adosomesa amani bonze amani dai bibo bazirafiri na mchwe mtahe ma journalisti na mchwe mtahe wantu waje waniliensi na mbale ma journalisti waje abo waje wameze ngoziri hundawo izo ndizo na kanzani mwamiyeni mbrato munafiki no ulaba kwa kweli watoto mlo Faransa mliba milioni na zensi kamili rimambia nuka wanuma fuja mwezi ngasina mezimine ba mtimambia nuka attention mkinike e selection kwa nakana daba kwa tulibo ngona problem basi mwishia juzi wotindo abida mpango wa Ortega ba edamana hao hamba directeur sportif hamba kana garlinda ongeri jeri hadisi sina amiri ya miro mpira guliba 6000 euro tiji combien sélection yede représente
ntike zi represent wao hauno ono hamali engenyo ndo mdona akile mali ya Dar es Salaam Bibi Suluhu ola mitimji president ulo Tanzania kamori watitemegea 80 nenti hatu filmi ya haruma kula shit titi kula intidi akaurungwa bala haina ndongo obo wenza stronga ga mdepandeo na Tanzania ngeba neze mbiyazo neze envio nelepo abaneze conference zinuza hindi ezinuza urendaje bwana haramu ashonka baba kamlapiziwa engamuwa wandu afe mfingo wandu mnikemba jezido lapisa wandu bahari tambakara nzao mahakama yao nanyaswa ulo hafa mitamihuli mabaka mjitina opare yamunga mjitina opare halafu mwende mwabirwa dingoni mwende mwaba azalido ujo ya itamie muwahida ula iso ndizo mtuka ucha mwende mwapare azali nelifujari ila mwana hae bahara jalo la mitamihuli ngebelo la mitamihuli haziya emananyasi ya tulo hafa mutu haziya shimejua ya tipula shaitu bahari karinga bandu Antoine amewabaiza madirektari ya hazina bukamna wabeza kweli abonga kazao yabo nimwambieni ya namdiwa zerefu namjobo wa mkazi banga mifieri nani vongo to barikisho mjo wa mkazi una ya haulia mijimindo aji namjuhe mwambio wandu waje jerwane bwana hatu wa mkazi watukufu banganyina haki bamzaya kamjazaya mmezi mzaya shuja na nyina mwambie waikoni nge waikoni watoto hapo nkazina ikoni wajo liberenti yo basi e peuple no astarabu ne mashuja e kababaki haumtene baka jo mdungani karjo na temeji hatu pia jeri mdungani bwa mkazi wallah bozo uone sahaya mkazi wangu na sanduku la hao kelisi jome ki warede hawezi wa wazati ro umebasi warede hawezi wa hibeta habu ele jeshi ro ma hao wende wanjoma la honi abasa kwa hibao ze juba ele jeshi la komero watu ko dova juba abasa ze juba waziba nzau ze juzi ababa saka bana dova ya ngoza majeshi kwa dova juba na mjaha winchi na mpartage hapa yakana ngamlilo mau juma ndira renge mtukufu watu yende yaswalize ya mezo mungu ya baya beba Canada fanya unafiki ya namba ukana kinga mwanzo mulo abo Komori na mdotawo mtiparo joja Komori na mbaki mulo yala we abo mfumbili ya je arongozi wa rumeseli ya Montroi na mbeleze media na mtaize tele mfanye jema za shamwini dobi Delphine Sujai ni mwana mshwahe Hanifa Sujai wakati mwana mbao ya rengwa mwone zetelene ze radio pia zirongo mratije dava costume ya bajamba kwa jo kanto sono ngojo rongo webasi ese gouvernement bidi na mtu ni mbya bale tele nzima yabo ya bale yabo ambe na mtemo de mwaone zeru zijiro msitu hatu banunga sina haki nje mtone si kwa kweli bitwatu kana mkomori ajala himikiro na ya kento usoni hiri sho usoni na mikiro kide ajala mkomori nyiwa baba msaidia azali mjua zinga yosa nyuma damu renga futari mdutu ambanga mimwade nsina ushinda bantishelo mwade banetasyo ihe yabane sukari ihe bakizo zonti pianga nyinizo shahudu hamwe mahime na mnailanga mrengo azali yende atafanyeze mali za hanyu nje mumrenge mdore manema ezivuhu je makudume na ute haba haya domona ne malaba harumwanti boika yao ikaubilia bezi atawaya jezae amuso ni swali ngabo mdunda nyi jwamba izo azali ya janizo daene wa tukawana ndo wakaenda haruma je olympique wale mipira nezembi yoneze ntunga abo josubitia be mavuna janayo kama liso futuko harengo na shwa hino walo faranta no hafa pia hawa declare ukanga wafanyo hazi hola duani e bana ya jaba linza hamad e bana wanungu wa dahubi wan wandu watanu wa lola duani o biro wafanya hazi shaba ina mndu ya paro biro da duani ya renga gari mesato manzi hakana o ingufanya hazi hunu ezemalizo nguto zirenga o msiba wo ujiro wallahi billahi mndu ya ziconfirm shakabati ujodisa hauka inuye ziyazali ne mwana Firauna Lukumani na Fatihu arenge hatanganya abo daino wana na shwahe kamaliso efuna na minuso efu ujo kambati jamundo haruma nyoti pi harengeze ntebe hanikawa ikoni na wamitami huli na no wadungabo wa wakauhangwarira piza osi ranzori da idwana nyaswa ulwa wa hafa eze parenga rigitini yao eba mfwe matso banu bidi mtwa zono de batu yao yatolwa
mwede mati matue madwaji ibide mashishu hanyo ya pulo mkazi ya sungu robo yake nteni uke kamtuishi eman kamtuona kwa nanyanywa ulo wafu eman kamtuona kaze pari nyide mjitini yao kamtuona kaze dispensaire nyide mjifanyili yao kamtuona uka eze klakine eze likoli pia ni misiri nyide mjifanyili yao ngemanu wa shenzi wanu izo wafanya wa rumwe timu juwa mwede mwadu wa himida na wa definit lukanga munoba inumli lazila saka mbaba o wandu wala urenga azali wala wandu washilwane zenzaye washilwane ulezi wala wandu washilwane zenzaye ulezi haringa mula wani fena banti no parjonda komod njomba ngutuo hafu nguso komod womida na tombeli yamin ne msiso kaburini ni mlaze nifanya ngono boro kuswali ngabo watu ate direction tambe direction jao panoika tu maswali jao we ngulaziwa jao abenge njakabo emidi joka kibulani hula ikejao ridanganyeze ngopi abo nano kaburini dijondana mlaze wanzo wafanyise bidi anajauta na mswali swala magharibi enda ibe swala magharibi mwanzo mswali wa swalatul janaza yode ya kabaja swala magharibi na mpeshe tui shebano yabidi wapihe da nyimba liye mje mniko wafiwa walotangaje na mtoe mapesa ebanwa mjua edeni we yaloni yabidi mlipe yide modo matoe mapesa pia de contraire ya yuzo dini ya janizo yaboti jondana de nabio makokoha tuno baba hatu na zaza hatu chanti na mjua komodi na minja wa mdunja fira mdunja viode mdunja hibia mdunja shati ulilo wana matambeza bara madagazo ulo hafe namna ino mabumbu ya magari bo washenzi eza bari mtofanya mahakama bwana haramu mwanzo mdarao mjo ikoni na mwede wanzu ya kemezi na kemezi wanzu ya firwa na firwa wanzu ya ele ya jidalidi chenede chamimi kabatu jo ndarao mimi mutu ntina usa komori nede na mwene olazuki wangu ya pula shetu namna ile na mwambezi wa mutu ya rene mufti ulo ya badungu ambokana muomba ga video ulo ne mdo ya wema na wadu dota inamoro ga video ya ulo ya fe ba woti mdo kana muo shaya diwa zo wa bapale ya diwa zo wa hamada kaza rantu bo mufti mwana resa wanangu wakana ule mewa wewe usa ule mewa gurenti bani ko timdo wa mdu ko more ekati muomba wode mdu ya to waro ko mori bas mana utovu mwe mafujari wa uzingiza wa hit mana utwambia mwana nyo hit do biusfa jihad muitandani hamadawe emana utwambia Muhammad Ramadhani hit izo ya sired emana utwambia olaenda zingane mtu abachanja mvu hit mufti ka kweli emana ulama unema mufti ne makadhi ne walo Ethiopia watu wamezijirio hit inde mana rajuhara himila Muhammad bwana ndabo ya hamba hula ya tayaba hulu wandoba hari hulu wandoba ngurirumi joni somto tamwambia amasinda nyirdugo dano bakala na mje muhimo kamnidwa oterera nsabili na mwedo teri homo de manyima wata sana ne yabo muhimeranje hamada watoto walosepe na maternelle wanzoka mwezele jibwe la taifa baada abo ngamjoju somhono mdomni ko mhona na mdia mkome sabo wazade wenda warenga wabishi ufikiri wala wandu waloidani mtone na mwema himili fujari la hibanti la rahis wala tadamu mdomni ko mhona nzari fayi wenza budu nzari hayo ya yuda nantilo na mswiba ngojo tankani boda bala mazi banuka uja tankani banuka uja rumati wa fa wandu ukauja rumati wa sadzaha wanjamro wandu wa wa hafa wezara ka uja uende zaho uhati mafujari makriminali malaba ni wandu shahe mafujari ni wandu shahe maba habanu ebanu bidele jeshi ni parana nyondo shahema ba hawadungo enda ono mituzi na ledziwa na mwalinde banga mjo yero wao zidoro hapana tana ngoto ufa bien sûr ngamjo ufa shanti na ufa fujari sina ufa crimineli sina ufa bwidi ni wandu omeki mjojo ufanya sendika haina bahanuka bo sendika ngabo politique de recrutement izopia zie ebanu omeki bango wandu haza bango weti bano meki wanu haza wanu weti emana mtoli bima pesa wandu hindi etabia wandu mayire nkabo meki emana mtoli beta bia wandu hindi wandu fanyo hazo meki banunga mtuko uli beta bia wandu wacha wajati hapo basi mdaga muihuzu mndoni kwa mishahara mno biasa ti wandu hazo meki juzi wode wanti hauka haringwa da ili yao mwana ya ulo awoi mwana ti wa mtima na mlibeta bia wandu lati na mlibeta bia wandu lati ngekanga mtuko bida ili wandu mmoja ili yenyu wandu meki basi wandu haza de wa ili ngari daili yao mwana wo ya time ndro yeshonode neto vatara mwede mali beta bia wandu kamtukamba ngo mjemdo samba mtoto ibata munga mtu mfungwa mjemo beka mdaili wandu la justice na mlibeta bia wandu ranti zeni sera kanta ni mwambie na mtaiza telenyi wandu wa serikali mbili majamamba kana kanijau
na nyi wandu mabanga mjulao banu bako hese vutine bani hanyu ya jabanu mtona ndo kumafanya shama deza mala la madora le tronko ya jabanu ya bilendeza mtona ndo kumafanya na mtaheza tele mnezera dio mzibale uja montro yabo nje mmonesi ya ukananga mwanao na dhulum garjo wana na makati ya jao wa mkazinga binatoa maya ukana yido waze safari yinu yido waze nyinyi do sukani wa henti ya hatu yide toma yara ye habana nguna remo mtu ikoni ya remo mtu wa misamihuli iyo na la yabo mnyawe bati ubenza si makusudi shemiji ya hatu ijatanga. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.